Bonjour à tous. Je vous invite à commencer par la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous aimes et tu nous as fait grâce en nous envoyant. Seigneur, je te remercie aussi de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui en liberté pour ton culte, de bénir ce moment, de nous accorder ta présence, de parler encore à chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Crains l'Éternel, y crains l'Éternel. Ne sois point sage à tes propres yeux, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront la durée de tes jours, et ils augmenteront ta paix. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne s'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira ton sentier. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement de tes os. Crains l'Éternel, oui, crains l'Éternel. Plus que les gardes s'attendent au matin, j'espère en l'Éternel, mon Dieu. Sur sa parole, je compte ardemment, et à lui je m'attends. Peuple de Dieu fidèle, peuple du Seigneur, attends-toi l'Éternel toujours. Car en Jésus se trouve en abondance la pleine délivrance et le pardon. Plus que les gardes s'attendent au matin, j'espère en l'Éternel, mon Dieu. Sur sa parole, je compte ardemment, et à lui je m'attends. Et à lui je m'attends. Je te louerai au jour de ma détresse, je te louerai pour ta fidélité. Oh Dieu, écoute ma prière, Seigneur,
l'unique espérance, fais-moi entendre ta voix le matin. Maintiens mon cœur dans ta présence, oh Dieu, aide-moi dans ma main. Seigneur, j'élève à toi mon âme, délivre-moi de l'ennemi, tyran qui poursuit mon âme, cherchant à dévorer ma vie. Auprès de toi, je cherche mon asile. Enseigne-moi à faire ta volonté. Toujours que l'esprit me conduise, oh Dieu, sur ton chemin tracé. Quand dans la nuit mon âme se consume, et quand mon cœur abattu est troublé, de toi je médite les œuvres, mon âme espère en ta bonté. Seigneur, j'élève à toi mon âme, à toi mon Dieu je me confie. C'est toi l'asile de mon âme, oui c'est toi qui me rends la vie. Oui, je regarde toutes choses comme une perte pour un gain. C'est vrai de croire, je les pose, car je connais la plus grand bien. Quel est ce bien suprême, pour qui je veux vivre ici-bas. C'est le Seigneur Jésus qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi. Comment répondre à cette grâce qui m'a sauvé, qui m'a saisi? Je cours, bien je me lasse, car le Seigneur est mon abri. Je cours, et sans le reste, pour remporter enfin le prix de la paix céleste de notre Dieu en Jésus-Christ. Caché en lui, c'est sa justice que Dieu me donne par la foi. Je suis lavé de tous mes vices et de mes fautes d'autrefois. Je voudrais mieux le connaître, mon cœur répondre à son appel, afin de suivre aussi mon maître, quand s'ouvrira enfin le ciel. Comment répondre à cette grâce qui m'a sauvé, qui m'a saisi? Je cours, bien je me lasse, car le Seigneur est mon abri. Je cours, et sans le reste, pour remporter enfin le prix de la paix céleste de notre Dieu en Jésus-Christ.
Je voudrais que les yeux me dévoilent du sa gloire, car mon âme a soif de Dieu, lui du Dieu vivant qui pendant les nuits inspire aux humains allégresse et chants de joie pour sa seule gloire. Pourquoi mon âme es-tu abattue et dans le gémissement? Car l'Éternel Dieu est mon secours, le refuge de mon âme. Et si l'ennemi me dit sans cesse, où est le Seigneur qui te protège? Je réponds, j'espère en Dieu. Au son de ma harpe, je vais à lui, jusqu'à son autel où habite l'allégresse, où habite la joie. Tu mets dans mon cœur plus d'allégresse et beaucoup plus de joie, qui n'en ont dans leur récolte et leur moisson. Car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la paix dans ma demeure, et jusqu'au matin mon âme ne craint rien. Tu mets dans mon cœur plus d'allégresse et beaucoup plus de joie, qui n'en ont dans leur récolte et leur moisson. Car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la paix dans ma demeure, et jusqu'au matin mon âme ne craint rien. 사랑과 공의의 하나님, 세상 모든 피조물 가운데 특별한 사랑을 베푸셔서 하나님의 형상대로 하나님의 모양을 따라 귀하게 인간을 창조하셨구나. 하나님의 명령에 거역하고 하나님같이 되고자 하는 욕심에 이끌려 범죄한 저희들입니다. 그러나 저희들을 죄 가운데 버려두지 아니하시고 저희 가운데 몇 명이라도 구원하시고자 하나님의 외아들 예수님을 보내주시고 십자가에 저희 대신 피 흘려 돌아가게 하신 은혜에 감사를 드립니다. 특별히 가난에 찌들고 온갖 악습에 매여 허공을 치듯 무의미하게 인생을 살아가던 이 민족을 불쌍히 여기셔서 귀한 선교사님들을 통하여 복음을 듣게 하시고 그들을 통하여 이 땅에 교회가 무성히 일어나게 하신 하나님의 은혜에 더욱 감사를 드립니다. 하나님, 저희들은 아무 공로 없어도 불쌍히 여기시고 구원하여 주셨는데 아직 복음을 듣지도 못한 무리가 이 땅에 수십억이며 예수님의 이름은 들었지만 지도해주는 사람이 없어서 복음이 무엇인지 제대로 알지 못하는 사람들이 또한 수십억입니다. 특별히 불어권 지역 중에는 인본주의적 사상에 물든 사람들과 이슬람의 영에 잡혀있는 사람들만 또 수십억입니다. 하나님, 우리들의 마음의 눈을 밝혀주시옵소서. 영안을 열어서 지구상에서 벌어지고 있는 악한 영과의 싸움을 바로 보게 하시고 먼저 은혜 받은 자, 먼저 복음을 들은 자가 해야 할 바가 무엇인지 깊이 묵상하게 하시옵소서. 집에 앉아서 집 나간 작은 동생을 찾으러 다닐 생각은 못하고 아버지에게 불평만 일삼던 그런 큰아들 같은 자들이 되지 말게 하시옵소서. 오히려 아버지의 마음을 살피고 잃어버린 동생을 찾기 위해 산설고 물설은 곳도 마다 않고 찾아가는 철든 자식의 마음을 갖게 하옵소서. 그래서 하나님의 가족으로서 화목케 하는 자, 화평케 하는 자라는 이름을 얻게 하시고 하나님의 마음에 합한 자 되어 하늘의 생명책에 모두 이름이 기록되는 놀라운 은혜를 누리게 하시옵소서. 하나님, 불어권 선교를 위하여 오늘의 불어 예배를 시작한 지 어느새 2해가 흘렀습니다.
하나님의 은혜 가운데 양과 질에서 많은 발전이 있었음으로 인하여 하나님께 감사를 드립니다. 이 일에 순종하며 헌신하여 섬긴 당신의 종들에게 칭찬과 격려를 더하여 주시옵소서. 그러나 하나님, 저희들이 하나님 앞에 예배하며 기도할 때 하나님 지금 이 시점에서 저희들이 하여야 할 바를 말씀하여 주시옵소서. 하늘로서 오는 지혜로 도와여 주시옵소서. 예배하는 저희들이 한 마음이 되게 하여 주시옵소서. 서로 사랑하며 그 사랑이 선교지까지 흘러 넘치게 하여 주시옵소서. 그래서 복음에 목말라 하는 영혼들, 특별히 무로권에 살고 있는 영혼들을 위하여 기도하며 준비할 때 하나님 당신의 부르심대로 순종하며 따르는 무리들이 늘어나게 하시고 저희들의 작은 기도와 헌신을 하나님께서 크게 받으시고 하나님께서 기뻐하시는 예정된 영혼들이 모두 주께로 돌아오는 역사가 있게 하시옵소서. 먼 훗날 하나님 앞에 설 때 우리 모두가 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 이 멸류관을 쓰고 어린 양의 혼인잔치에 기쁜 마음으로 참여하라는 말씀을 듣는 영광이 있게 하여 주시옵소서. 이제 하나님께서 단위에 세우신 당신의 종 티네베 목사님을 통하여 당신의 말씀을 듣기를 원합니다. 주여 말씀하시옵소서. 저희가 듣겠나이다. 듣고 순종하겠나이다. 성령님 자리에 오셔서 예배의 시종을 주관하여 주시옵소서. 예배를 섬기는 모든 종들의 마음에 감사와 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서. 이를 구원하시고자 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Père Céleste, tu es l'amour et la justice. Tu nous as aimés en premier depuis notre créature. Tu nous as ainsi créés à ton image. Mais nous t'avons désobéi. Nous avons péché en désirant d'être comme toi. Mais nous te remercions de nous avoir rendu la grâce pour nous sauver du péché et envoyant ton Fils sur terre qui est mort sur la croix. Surtout, nous te remercions d'avoir montré la compassion dans notre pays, la Corée, qui a été un des pays les plus pauvres qui menait une vie insignifiante. Ainsi, tu nous as envoyé des missionnaires pour entendre l'Évangile. Grâce aux missionnaires, nous avons maintenant plein d'églises pour te louer. Seigneur, tu as sauvé du péché juste pour ta grâce, mais il reste encore des milliards de personnes qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Des gens qui ont déjà entendu ton nom, mais par l'absence des instructions, ils n'ont pas pu connaître véritablement l'Évangile. Surtout, les régions francophones souffrent de l'esprit humanitaire et de l'islam. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux pour voir la vérité et combattre contre les esprits faibles. Dirige-nous. Fais pas de nous comme le premier fils qui portait plainte au père au lieu d'aller chercher son frère oublié. Fais-nous des enfants qui te connaissent bien et cherchent nos frères oubliés. Nous voulons être unis, remplis de paix, et ton cœur, recevant tous la vie éternelle. Ça fait déjà 2 ans que le culte français à Honory a commencé pour la mission francophone. Seigneur, dans ta grâce, ce culte a grandi et nous te remercions. Rappelle-toi de ceux qui t'ont servi pour ce culte et dirige-nous dans ta voie pour qu'on sache ta volonté. Donne-nous ta sagesse, qu'on ait un esprit unifié, qu'on s'aime les uns les autres jusqu'à la mission d'évangélisation, pour que les régions francophones qui ont besoin de toi te reconnaissent et reçoivent ta parole grâce à notre prière et préparation pour la mission et pour l'envoi de plus en plus de missionnaires. Nous voulions tous entendre dire « C'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Nous voulons maintenant entendre ta parole par notre pasteur Tineves, ton serviteur. Nous voulons obéir, t'entendre tes paroles. Nous prions que le Saint-Esprit domine en nous, parmi ce culte, pour que nous ayons tous la joie et la reconnaissance envers toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je suis très heureux d'être ici pour fêter le 12e anniversaire du culte en français à Honoré. Je me souviens du début de ce culte. Un jour, j'ai rencontré un ancien de l'église Honoré que je connais depuis longtemps. En fait, c'est lui qui priait tout à l'heure. En parlant avec lui, il m'a dit que quelques personnes de l'église priaient pour l'ouverture d'un culte en français et recherchaient un pasteur français.
À cette époque, je venais de découvrir la mission Timothée, une mission évangélique française. Je lui ai parlé de la possibilité de demander à cette mission d'envoyer un prédicateur français pour ce culte. En y repensant, je crois que c'était comme une des semences de culte en français. La mission Timothée a accepté d'envoyer un pasteur et le culte en français a pu commencer. Nous en sommes très reconnaissants envers le Seigneur. Nous remercions également Dieu qui a conservé ce culte jusqu'à maintenant. Je souhaite que ce culte puisse être un lieu qui favorise la préparation de l'œuvre missionnaire en France et dans les pays francophones. Merci. 또 예배의 처음을 잘 기억합니다. 이제 2주년 기념 예배를 축하합니다. 제가 평소에도 잘 알고 있는 조금 전에 대표기도 해주신 장로님을 만나 뵙게 됐습니다. 장로님께서 오누리 교회에서 프랑스 예배에 대한 필요에 대해서 말씀하셨고 또 제가 알고 있었던 그 말씀을 듣고 생각하는 중에 프랑스에 있는 디모데 미션 교단과 연결을 하게 됐습니다. 그래서 그 교단에서 목사님들을 파송하셔서 이 오누리 교회의 프랑스 예배가 시작하게 됐던 것을 기억합니다. 이 모든 것을 인도해 주신 하나님께 감사드리고 또 이 예배의 2주년 이 기념 예배를 진심으로 축하드립니다. 양재 오누리교회 담당하는 이상준 목사입니다. 여러분의 소중한 예배와 모임이 이곳 양재 캠퍼스에서 열리고 있다는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 담임 목사님께서 올해 특별히 비전을 제시해 주신 대로 이 땅에 찾아와 있는 외국인들, 또 나그네들, 우리의 삶 자체가 이 땅에서 나그네 인생이기 때문에 여러분이 우리의 한 가족이 되는 것은 정말 하나님의 축복이고 하나님의 사랑의 인도하심이라고 생각합니다. 프랑스 예배가 이곳 양재에서 열리면서 특별히 프랑스에서 오신 분들 그리고 프랑스에 대해서 사랑하는 마음을 가지신 분들이 이렇게 함께하게 되었습니다. 여러분의 예배가 올 한 해 더 하나님을 향하여서 깊은 열정과 사랑으로 드려지는 예배가 되기를 바라고요. 또 함께 나누는 모든 교제와 말씀 공부 가운데 하나님을 더욱 사랑하여서 그 열정이 결실을 거둘 수 있는 그런 축복의 자리들이 되기를 바랍니다. 특별히 이곳에서의 프랑스의 예배가 우리만의 예배로 끝나는 것이 아니라 이 땅에 찾아와 있는 수많은 프랑스인들, 이주민들을 향하여서 복음이 증거되는 그런 통로로 쓰임받기를 원하고요. 그리고 한 걸음 더 나아가서는 이 프랑스어권, 고국 프랑스와 그리고 불어를 사용하는 아프리카의 불어권 나라들을 향한 선교적 비전으로 이루어지는 축복이 있기를 바랍니다. 이 사역을 위해서 헌신하고 계시는 티네베 목사님 부부, 그리고 사역자들, 그리고 최은 교수님, 많은 리더십들과 성도님들 진심으로 감사하고 사랑하고 축복합니다.
c'est émouvant d'être ici pour l'anniversaire de culte en français aujourd'hui et de vous revoir tous, de voir les personnes qui ont prié pour qu'il y ait ce culte en français, de revoir aussi M. Bang et sa famille, de revoir Mme Che qui aussi nous a accueillis avec toute l'équipe. 이렇게 프랑스 해외 2주년을 여러분과 함께 할 수 있어서 정말 감동이 아닐 수가 없습니다. 함께 기도하고 준비하고 또 이렇게 박 목사님도 와주시고 가족분들도 와주시고 최윤 팀장님께서도 이렇게 열심히 준비해 주셔서 감사드립니다. Voilà. En tout cas, je voudrais dire que Françoise et moi et Jean-David et Maxime aussi qui est parmi nous aujourd'hui, nous sommes très contents d'être avec vous et de servir le Seigneur avec vous. 또 말씀드리고자 싶은 것은 저와 그리고 저희 아내 프랑스와사 사모님, 다비드 그리고 막심 이렇게 함께 이 자리에서 있게 돼서 정말 여러분께 감사드리고 또 주님을 함께 섬기고 일할 수 있음에 진심으로 감사드립니다. Et plus le temps passe et plus on vous aime et plus aussi on aime le Seigneur. 시간이 지나면 지날수록 여러분을 진심으로 사랑하게 되고 더 많이 사랑하게 되고 또 하나님을 사랑하게 되는 것 같습니다. Voilà, je vous invite à lire le texte qui va servir pour la méditation d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 29. 오늘의 본문 말씀은 마태복음 15장 29절부터 39절 말씀입니다. Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là il s'assit. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Aussi la foule était-elle en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit : J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Jésus leur dit : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors, il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Donc ici, Jésus a guéri beaucoup de malades dans cette foule qui se rassemble autour de lui. 오늘 본문에서 볼 수 있는 것은 예수님께서 큰 무리 가운데 많은 사람들의 병을 고치셨다는 것입니다. Mais Jésus savait très bien que cette foule n'avait pas seulement besoin d'être guérie physiquement, il y avait beaucoup d'autres choses qu'il avait à donner à cette foule. Et ils ont passé 3 jours ensemble. 그러나 예수님께서는 그들에게 병을 고치시는 것뿐만 아니라 그들에게 필요한 더 많은 것들이 있음을 아셨습니다. 3일 동안 그들과 함께 하시면서 그들의 필요를 잘 알고 계셨습니다. Alors Jésus a rassemblé ses disciples
Et il leur a dit, j'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'elle reste avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. 그리고 예수님께서는 제자들을 부르셔서 3일간 무리들이 밥을 먹지 못해서 굶주리고 있다고, 굶주려서 보내고 싶지는 않다고 말씀을 하십니다. Et la première chose qui m'a beaucoup surpris dans ce texte, c'est la réponse des disciples. 그러나 제가 놀랐던 것은 이때 제자들의 반응이었습니다. 대답이었죠. Ils vont dire au Seigneur, mais comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? 제자들의 대답은 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까라는 질문이었습니다. Ils viennent d'avoir vu ces miracles extraordinaires du Seigneur. 조금 전에 예수님께서 행하신 놀라운 기적들을 제자들은 보았습니다. Les sourds-muets qui se mettent à parler, les estropiés qui retrouvent la santé, les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient. Ils ont glorifié Dieu. Et maintenant, devant ce besoin, ils sont dans l'incrédulité. 벙어리가 말을 하게 되고 귀를 듣게 되고 또 병이 고침을 받게 되어서 많은 사람들이 주님께 영광을 돌리고 제자들도 영광을 돌렸는데 다시 이런 질문을 하는 것입니다. Et on dirait le pire, c'est que Jésus a multiplié les pains devant ses disciples juste quelques jours plus tôt et il a nourri 5000 personnes. 특히 더 놀라운 사실은 제자들은 이미 며칠 전에 예수님께서 5,000명의 사람들을 빵 5개와 물고기 2마리로 배불리 먹이셨다는 것입니다. Alors on peut se dire, mais ça paraît incroyable qu'ils puissent poser une telle question. Ils auraient dû se souvenir du miracle qui s'était passé il y a simplement quelques jours, c'est tout. 그냥 며칠 전에 행하셨던 기적만 생각해도 이런 질문을 하진 않았을 텐데 도대체 이런 질문은 어디서 나오는 것일까? 되게 놀랄 수밖에 없습니다. Mais ceux parmi nous qui connaissent le mieux la nature humaine, ils ne seront peut-être pas si étonnés que cela. Parce que notre nature, elle est profondément incrédule. 그러나 우리는 본래 모두 믿음이 부족한 자들이기 때문에 이에 그렇게 놀라지는 않을 것입니다. Et cette nature, elle reste encore en nous, même après que nous ayons reçu le Seigneur Jésus. 그리고 심지어 우리가 인격적으로 예수님을 만난 뒤에도 우리는 계속 부족한 믿음을 갖게 되는 경우가 많습니다. Si nous pensons simplement à l'histoire d'Israël, voilà que Dieu a fait passer ce peuple d'Israël par la mer Rouge d'une manière extraordinaire. C'est vraiment la toute-puissance de Dieu qui a agi pour faire un chemin au travers de la mer, pour que son peuple puisse passer. 우리가 이스라엘 백성을 살펴보면 이스라엘 백성은 수많은 기적을 경험하였습니다. 그 중에서 홍해를 건넜던 기적은 정말 하나님의 크신 능력이라고 할 수밖에 없습니다. Et juste quelque temps après, ils avaient faim, et puis ils sont tombés dans l'incrédulité. 그러나 불과 며칠 뒤에 이스라엘 백성은 배가 고프게 되었고 바로 믿음이 사라졌습니다. C'est comme si Dieu n'avait rien fait. 마치 주님께서 아무 일도 행하시지 않은 것처럼 말입니다. Dieu les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Et il leur a fait boire de l'eau qui sortait du rocher. 하나님께서는 이스라엘 백성을 40년 동안 사막에서 배불리 먹이시고 또 바위에서 물을 나오게 하셨습니다. Pendant 40 ans, ils ont vu tous les jours les miracles de Dieu. 40년 동안 매일매일 이스라엘 백성은 하나님의 놀라운 기적을 경험하였습니다. Et lorsque ils vont voir la terre promise, les voilà complètement effrayés parce qu'ils ont vu des géants. 그러나 약속된 땅을 보았을 때 그들은 다시 두려움에 사로잡혔습니다. 거인들을 보았기 때문입니다. Et à nouveau, c'est comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour eux. Ils tombent dans l'incrédulité à nouveau. 그래서 다시 믿음이 부족한 모습을 볼 수 있습니다. 마치 하나님께서 그동안 이스라엘 백성에게 아무것도 하시지 않으신 것처럼 말입니다. Alors on peut dire, mais est-ce que nous sommes meilleurs qu'Israël?
그렇다면 우리는 이스라엘 백성보다 믿음이 좋은 것일까요? Est-ce que nous n'avons pas vu nous aussi des miracles de Dieu se faire dans nos 우리도 vies? 우리의 삶 가운데에서 하나님의 놀라운 역사를 경험하진 않았나요? Est-ce que nous n'avons pas vu des fois le secours de Dieu venir dans nos vies d'une manière inespérée? 하나님께서 우리의 삶 가운데 임하시고 우리를 도와주신 적이 없지 않으신가요? Et nous nous sommes dit maintenant, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne pourrai jamais douter de lui. Et dans toutes les circonstances qui viendront dans ma vie, je lui ferai confiance. 그래서 그 사건을 경험하였을 때 하나님의 놀라운 사건을 경험하였을 때 다시는 주님을 의심치 않고 주님을 믿고 주님께로 나아가겠다라고 다짐하지 않으셨습니까? Et très peu de temps après, il suffit d'une petite difficulté et on commence à être dans la crainte. 그러나 또 불과 며칠 뒤에 혹시나 공경에 처하면 다시 하나님을 잊고 또 하나님을 의심하는 경우를 보게 됩니다. Et souvent, j'ai eu honte de mon incrédulité après toute la bonté de Dieu manifestée envers moi. 저 또한 하나님께서 많은 선하심을 보이셨음에도 불구하고 믿음의 부족함으로 부끄러웠던 적이 많습니다. Et je crois que si nous avions été avec les disciples dans ce lieu désert, à ce moment-là, nous aurions eu la même réaction qu'eux. 그리고 제 생각에는 우리가 그 사막에서 제자들과 같은 상황에 처했을 때면 제자들과 같은 질문을 했을 것이라는 생각이 듭니다. Nous aurions dit, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir cette foule si grande? 우리도 똑같이 어떻게 광야에서 이 수많은 무리를 배불리 먹일 수 있을까라는 질문을 했을 것입니다. Mais je crois que lorsqu'ils ont posé cette question, Jésus souffrait dans son cœur. 그러나 제자들이 이러한 질문을 하였을 때 분명 예수님께서는 마음 가운데 아픔이 있으셨을 것입니다. En voyant l'incrédulité. 바로 믿음의 부족으로 인해서. Et plusieurs fois, il dira à ses disciples, mais votre cœur est si lent à croire. 그래서 예수님께서는 수없이 제자들에게 너의 마음은 믿음이 완전하기에 갈 길이 아주 멀고 또 많이 가야 되겠구나라는 생각을 많이 하셨겠습니다. Mais ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que le Seigneur montre l'incrédulité de ses disciples, mais ensuite il va montrer sa gloire. 그러나 더 놀라운 것은 예수님께서는 제자들의 그 부족한 신앙을 먼저 보시게 하시고 그 뒤에 또 놀라운 역사를 체험하게 하신다는 것입니다. Et dans nos vies, c'est comme ça que le Seigneur fait. Il nous montre les manquements de notre vie, mais c'est pour mieux voir la gloire du Seigneur Jésus. 우리의 삶 가운데도 하나님께서는 이토록 역사하십니다. 우리의 부족함을 경험하게 하시고 그 뒤에 하나님의 놀라운 역사를 경험케 하십니다. Et donc le Seigneur Jésus ici, il va mettre cette foule devant ses disciples, il va leur dire de s'asseoir devant les disciples pour qu'ils prennent soin de cette foule et qu'ils leur donnent à manger. 그래서 예수님께서는 무리들로 하여금 제자들 앞에 앉게 하시고 제자들이 이 음식을 나누도록 하십니다. Mais le Seigneur Jésus, il voit beaucoup plus loin que les besoins immédiats de cette foule. 그러나 예수님께서는 이 무리가 지금 이 순간 필요한 것보다 더 먼 것을, 더 많은 것을 더 중요한 것을 알고 계십니다. Le Seigneur, il dit, je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne défaillent en chemin. 나는 이들을 굶주려서 보내고 싶지 않다. 혹시 가다가 어떻게 될까봐 겁나서 굶주려서 보내고 싶지 않다라고 말씀하십니다. Et là, il y a quelque chose qui me touche profondément, c'est que le Seigneur connaît chacun de nous. Il sait où nous sommes aujourd'hui, il sait où nous allons demain, et il connaît les besoins de chacun de nous parfaitement. 예수님께서는 우리의 필요를 완전히 알고 계십니다. 각자 우리의 모습을 알고 계시고 오늘과 내일 그리고 우리 미래의 모든 것을 알고 계십니다. 우리의 가장 큰 필요를 알고 계시는 분이십니다. Après la première multiplication des pains, Jésus avait déjà dit à la foule qui avait été nourrie, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez
non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. 예수님께서는 우리에게 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 잔이라. Jésus sait très bien que cette foule a besoin de manger. 예수님께서는 이들의 필요를 잘 알고 계십니다. 배고프심을 잘 알고 계십니다. Mais il sait que cette foule a besoin de beaucoup plus que de la nourriture. Il sait que cette foule a besoin de la vie éternelle. 그러나 이들의 양식보다 더 중요한 것을 이들이 필요로 하는 것이 영생이라는 것을 알고 있습니다. Et c'est lui le seul qui soit capable de donner la vie éternelle. Il a été envoyé par le Père pour ça. 그리고 오직 예수님만이 우리에게 영생을 주실 수 있으십니다. Et c'est ce que nous voyons aussi lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine. Il dit quiconque boit de cette eau, parce que cette femme allait chercher de l'eau au puits, et voilà ce que Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 그래서 예수님께서는 우물가의 사마리아 여인에게도 다음과 같이 말씀하십니다. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 라고 말씀하십니다. Jésus veut que ses disciples prennent soin des autres et leur donne ce qui leur est nécessaire pour la vie sur la terre. 예수님께서는 제자들로 하여금 이 무리를 섬기고 또 양식을 제공하는 것을 원하시고 계시지만 Mais il veut surtout que les disciples puissent apporter la vie éternelle à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants. 그러나 무엇보다도 이들에게 복음을 전해서 이들이 영생을 얻게 하는 것이 예수님의 목표입니다. Et Jésus veut se servir de tous ceux qui croient en lui pour attirer les autres à lui, à la vie éternelle. 그래서 예수님을 믿는 모든 자들이 영생을 얻게 하시는 것이 예수님이 바라는 것입니다. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que le Seigneur Jésus lui-même puisse utiliser chacun de nous ici pour emmener d'autres à le connaître. 그래서 우리가 예수님을 믿고 또 우리 주변에게 복음을 전해서 우리 주변도 복음을 받아들이고 영생을 얻게 하는 것은 너무 놀라운 사실이 아닐 수가 없습니다. C'est aussi ce que l'apôtre Paul il écrit aux chrétiens de la ville de Philippe. Il dit faites tout sans murmure. C'est pas facile. 그리고 빌립보의 말씀을 보게 되면 Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. 빌립보서 2장 14절부터 16절 말씀을 살펴보면 예수님께서는 우리에게 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스른 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 쓰고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 라고 말씀하고 계십니다. Voilà le rôle des chrétiens dans ce monde, c'est d'avoir une vie qui fasse envie aux autres de connaître Jésus-Christ. 이것이 바로 우리 크리스천들이 세상에서 살아갈 때에 갖춰야 할 모습입니다. 다른 이들로 하여금 우리의 삶을 보고 예수님을 알고 싶게 하는 것입니다. Pour pouvoir apporter aux autres la parole de vie, c'est-à-dire la parole qui parle de Jésus pour qu'ils puissent croire en lui. 그래서 생명의 말씀을 그들로 하여금 알게 하고 그래서 예수님을 알게 하는 것이
우리의 삶의 목표입니다. Mais qui pourrait amener quelqu'un à Jésus? 그렇다면 누가 한 영혼을 예수님께로 보낼 수 있을까요? Je me rappelle quand j'ai donné mon cœur au Seigneur et que j'ai répondu à son appel pour le servir. Je souhaitais vraiment que le Seigneur utilise ma vie pour emmener d'autres à le connaître. 주님께서 저를 부르셨을 때에 저는 부르심에 순종을 하고 진심을 담아서 한 영혼을 주님께로 인도하고 싶은 마음을 갖게 되었습니다. Je crois que j'étais prêt à tout, pour abandonner tout au Seigneur, pour qu'il puisse utiliser ma vie pour emmener d'autres à le connaître. 저는 제가 주님께 쓰임받기 위해서 정말 준비되었다고 생각을 했습니다. 다른 영혼들을 주님께로 인도하는데 준비가 되고 다 내려놨다고 생각했습니다. Mais tous ceux qui ont essayé d'emmener quelqu'un à Christ, ils ont vu que c'était pas facile. 그러나 우리가 전도를 할 때, 한 영혼을 주님께로 인도할 때 이게 얼마나 힘든지 어려운 일인지를 알 수밖에 없습니다. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que ça. 이보다 어려운 일은 없죠. Et nous sommes dans un lieu désert. 우리는 사막 같은 곳에서 살고 있습니다. Je dirais que dans le désert de ce monde, il n'y a rien qui encourage les hommes, les femmes et les enfants de venir à Jésus. 이 사막 같은 세상 속에서는 예수님께로 나아갈 수 있는 그 어떠한 것도 없습니다. Mais tout est là pour les décourager. 오히려 그 반대입니다. Tout est dans ce monde pour empêcher que les hommes, les femmes et les enfants connaissent le Seigneur Jésus. 오히려 이 세상에 살고 있는 모든 사람들이 예수님을 알아갈 수 있는데 방해거리들 뿐입니다. Et pourtant, autour de nous, il y a tellement d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont besoin de connaître le Seigneur. 그러나 우리 주변에는 수많은 사람들이, 어린이들 그리고 어른들이 주님을 만나야 합니다. Quelque part, nous sommes comme les disciples devant cette foule et on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir leur apporter la parole de vie, le pain de vie? 우리도 제자들처럼 어쩌면 수많은 사람들 앞에 있고 어떻게 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 전할 수 있을까라는 고민에 빠져 있을 수도 있습니다. Et je pense que celui qui a vraiment cette tâche à cœur, il peut très facilement se décourager. 그래서 진정으로 한 영혼을 주님께로 인도하고자 하는 마음을 가진 사람은 많이 낙심하고 있을 수도 있습니다. Et c'est ce qui m'est arrivé. À un moment, j'étais tellement découragé que je me dirais, je ne pourrai jamais amener les hommes et les femmes au Seigneur. 저 또한 많이 낙심을 했습니다. 그 순간 저는 하나님께로 한 영혼도 인도해내고 하나님께로 인도할 수 없는 존재이구나 하면서 낙심했습니다. Mais le seul secours, c'est le Seigneur Jésus lui-même. 그러나 우리를 도우실 수 있는 분은 오직 하나님이십니다. Et quelque part, je me dis, mais les disciples ici, ils ne voyaient pas le Seigneur. 그러나 본문에서의 제자들은 예수님을 보지 못했습니다. Quelque part, on aurait pu leur rappeler la parole de Jean-Baptiste, qui disait, il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. 어쩌면 이 제자들은 사도 바울의 말씀을 기억할 수도 있습니다. 너희 가운데 너희를 알지 못하는 한 사람이 섰으니. Et quelque part, je dirais que même après des siècles de christianisme, on a envie de dire à l'Église, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. 그리고 시간이 지나서 오늘날 교회에다가 너희 가운데 너희를 알지 못하는 한 사람이 섰으니라는 말을 하고 싶을 수도 있습니다. Et j'ai envie de dire, mais qui connaît vraiment le Seigneur Jésus? 전 묻고 싶습니다. 누가 정말 하나님을 아는 것일까요? La Bible nous dit qu'il dépasse toute connaissance. 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다. 예수님은 모든 지식을 뛰어넘는다고 기록되어 있습니다. Et je crois que croire réellement en Jésus, ce n'est pas si simple qu'on pense. 그러나 예수님을 진정으로 믿는다는 것은
그렇게 쉽지만은 않은 일입니다. parce qu'il est au milieu de nous. 왜냐하면 우리 삶 가운데 이 순간 우리 함께 계시기 때문입니다. Et je crois que nous le connaissons. 그래서 우리는 예수님을 안다고 생각을 하죠. Mais je crois que nous le connaissons tellement peu 그러나 우린 예수님을 아주 조금만 알고 있습니다. par rapport à ce qu'il y aurait à connaître de lui. 우리가 예수님에 대해서 알아야 할 부분에 비해 정말 조금만 알고 있습니다. Si les disciples avaient mieux connu le Seigneur Jésus, ils n'auraient pas posé cette question, mais comment est-ce qu'on va faire pour nourrir toute cette foule? 만약에 제자들이 예수님을 조금만 더 잘 알았더라면 광야에서 어떻게 이 많은 사람들을 배불리 먹을 수 있을까요? 라는 질문을 하진 않았을 것입니다. Ils auraient dit, mais Seigneur, mais il y a quelques jours, tu as déjà nourri une foule plus nombreuse que celle-ci. 오히려 며칠 전에 예수님께서는 더 많은 무리를 먹이시지 않으셨습니까? 라는 질문을 했겠죠. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? 그러면 오늘 우리는 어떻게 해야 할까요? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? 예수님께서 오늘은 어떻게 하시는 것입니까? 무엇을 하실 것인가요? 이렇게 물었겠죠. Et je pense que là, il y a quelque chose qui, moi, me bouleverse complètement. Parce que je me dis, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il est capable de sauver des multitudes de personnes. 그리고 오늘날 예수님께서는 수많은 사람들을 구원하실 수 있는 분이십니다. Il est capable de donner la vie éternelle à des multitudes de personnes aujourd'hui encore. Comme il a 오늘날에도 nourri cette foule. 그 당시에 몇천 명의 무리를 먹이신 것처럼 오늘날에도 몇천 명, 수만 명의 사람들을 영생을 주시고 복음을 전하실 수 있으신 분이십니다. Dans Jean 17, il prie son Père et il le remercie parce qu'il lui dit, en parlant du Fils, en parlant de lui-même, il dit, tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à qui il veut. 요한복음 17장에서는 복음에 대해서 언급하고 있습니다. Le Seigneur, il veut donner sa propre vie, la vie éternelle, à ces gens qui nous entourent. 예수님께서는 우리 주변에 있는 잃어버린 영혼들에게 복음을 전하고 또 받아들이기를 원하십니다. Et lorsque nous avons à cœur que les autres puissent connaître la vie éternelle, puissent la recevoir, alors ce texte nous encourage beaucoup. 그래서 우리 주변에서 혹시나 예수님을 알고 싶어하고 예수님을 만나고 싶어하는 사람이 있더라면 혹은 그렇게 되기를 원하는 사람이 있다면 이 말씀이 우리에게 힘을 주고 격려를 줍니다. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est très inquiet parce qu'il y a peut-être quelqu'un de sa famille, quelqu'un de très proche, qui il voudrait vraiment que cette personne se convertisse au Seigneur Jésus-Christ. 어쩌면 우리 가운데, 여러분 가운데 가족이나 친구, 정말 진정으로 하나님을 만나기를 바라는 사람이 있을 수도 있습니다. Peut-être que c'est un ami proche et on est vraiment très inquiet parce qu'on a prié pendant longtemps et il se passe rien et la personne n'est pas intéressée par l'évangile et on voudrait pourtant que cette personne se convertisse au Seigneur. 어쩌면 정말 친한 친구를 위해서 정말 오랫동안 기도를 하였고 복음을 받아들이기를 바랬지만 복음을 전하였을 때 전혀 관심을 갖지 아니하고 주님을 만나고자 하는 마음이 없어서 걱정이 되는 사람이 있을 수도 있습니다. Peut-être ce sont des collègues de travail, peut-être ce sont des voisins qu'on aimerait pouvoir venir au Seigneur. Et on est là et on ne sait pas comment faire. On prie pour ces personnes, mais on ne voit rien qui bouge. On voudrait tellement qu'ils connaissent le Seigneur. 이 자리에 주변의 직장 동료나 주변인들 가운데 정말 예수님을 만나기를 간절히 바라서 이 자리에서 기도를 하고 그런데 어떻게 해야 될지 몰라서 정말 하나님께 나아가는 자들이 있을 수도 있습니다. Peut-être c'est un pays qu'on a vraiment à cœur et qu'on aimerait pouvoir voir les gens de ce pays se tourner vers le Seigneur. Et on prie et on a un fardeau pour ce pays, mais on ne sait pas comment faire. 어쩌면 또한 한 국가, 한 나라를 놓고 중보를 하며 또 이 중보를 통해서 정말 이 나라가 변화가 되고 거기에 있는 영혼들이 주님을 만나게 되는 역사를 경험하기를 간절히 바라지만 그것이 너무 무겁고 어떻게 해야 될지 모르는 사람들이 있을 수도 있습니다. Et ce qui m'a touché ici, c'est que
Écoutons ce que le Seigneur dit à ses disciples. 예수님께서 제자들에게 어떻게 말씀하시는지 말씀을 한번 들어보도록 합시다. Il dit, j'ai compassion de cette foule. 내가 무리를 불쌍히 여기노라 라고 하십니다. Et lorsque nous pensons à ces personnes que nous voulons voir venir au Seigneur, est-ce que nous entendons le Seigneur nous dire, j'ai compassion de ces personnes-là? 한 영혼을 위해 기도하고 있을 때 그가 진심으로 주님 앞으로 나오기를 바랄 때에 예수님의 말씀이 들리시나요? 내가 무리를 불쌍히 여기노라 라는 말씀이 들리시나요? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui le Seigneur, il a moins de compassion qu'en ce temps-là? 그 당시보다 오늘날 예수님께서 긍휼의 마음이 덜하시다는 생각을 하고 계시나요? Il a sacrifié sa vie pour faire l'expiation pour nos péchés. 우리의 죄를 속죄하신 분이십니다. Est-ce qu'il a moins de compassion depuis? 그렇다면 우리를 덜 불쌍히 여기실까요? Il a été élevé maintenant dans la gloire auprès de son Père. 오늘날 영광 가운데 보좌에 앉으신 예수님이십니다. Et il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. 그래서 모든 권위 위에 계십니다. Est-ce qu'il a moins de compassion aujourd'hui? 그렇다면 오늘 우리를 덜 불쌍히 여기시는 것일까요? Certainement pas. 아닐 것입니다. Et ensuite, il va dire à ses disciples, je ne veux pas les renvoyer à jeun. 그리고 예수님께서는 제자들에게 굶겨 보내지 못하겠노라 라고 하십니다. On ne veut pas juger les disciples, mais quand ils ont entendu le Seigneur dire, j'ai compassion de cette foule, je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils auraient dû se dire, mais Seigneur, alors je sais que tu vas faire quelque chose pour eux. 예수님의 제자들을 판단하면 안 되지만 예수님의 말씀을 듣고 나서는 적어도 예수님의 마음속 섭리를 이루신다는 믿음을 가지고 온 마음으로 예수님을 신뢰하며 어떻게 할지 예수님께 질문하면 되는 게 아니었을까요? Et au lieu de cela, les disciples, complètement dans l'incrédulité, ils n'ont rien entendu et ils ne se rappellent pas de ce que Jésus a fait et ils disent, mais comment on va faire? On ne peut rien faire pour ces gens-là. 근데 오히려 반대로 제자들은 예수님께서 하신 일들을 잊고 아무것도 듣지 않고 어떻게 해야 되나 걱정하고 있었습니다. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. 성경에는 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라고 기록되어 있습니다. Si le Seigneur Jésus a compassion de ces gens et s'il veut qu'ils soient sauvés, est-ce que nous ne pouvons pas croire qu'il a aussi le pouvoir de réaliser le dessein de son cœur? 예수님께서 우리를 불쌍히 여기신다면 그리고 구원하시고자 하신다면 예수님을 그냥 믿고 예수님의 능력을 믿고 나아가면 되는 게 아닐 것일까요? Déjà l'expiation a été faite pour le péché. 우리의 죄를 위한 속죄가 이루어졌습니다. Déjà Jésus sur la croix a dit tout est accompli. 예수님께서는 십자가에서 모든 것을 이루셨도다라고 말씀하셨습니다. Aujourd'hui Jésus est revêtu de toute autorité. 예수님께서는 오늘날 모든 권위 위에 계십니다. Il a envoyé le Saint-Esprit à son Église pour qu'il puisse apporter la parole de vie aux perdus. 예수님께서는 교회에 성령을 보내셨습니다. 그래서 잃어버린 영혼들에게 복음을 전하도록 하셨습니다. Alors est-ce que nous voulons nous détourner de notre incrédulité? 그러면 우리의 믿음의 부족함에서 벗어나서 예수님을 온전히 신뢰해야 되지 않을까요? Est-ce que nous ne voulons pas nous laisser impressionner par le Seigneur? 오히려 여호와 앞에 나아가 감동하고 주님께 온전히 나아가면 되는 것이 아닐까요? Qu'est-ce que Jésus va faire pour nourrir cette foule? 예수님의 역사를 살펴봅시다. Il va dire, mais combien de pains, combien de poissons avez-vous? 빵 몇 개가 있고 물고기 몇 개가 있습니까? 라고 물어보십니다. 7 pains et quelques petits poissons. 빵 7개야 작은 물고기들이 있다고 한 사람이 말을 합니다. Alors on va dire, mais tout ça pour nourrir la foule, c'est rien du tout. 그러면 그 모든 빵 7개와 물고기만으로 이 큰 무리를 먹이는데 충분하겠다라고 생각을 하시죠. Jésus n'a pas dit ça.
그렇게 생각을 안 했을 것인데 Il a 예수님 그렇게 dit 생각하지 않으셨습니다. apportez-moi ces 7 pains et les petits poissons. 오히려 7개의 빵과 작은 물고기들을 갖고 오라고 하셨습니다. Et il remercie le Seigneur et il multiplie ces pains et ces poissons. 그리고 하나님께 축사하시고 감사드리며 이 빵과 이 물고기들을 많게 하십니다. Le Seigneur utilise ce qu'on lui apporte. 우리가 예수님께로 가져다 드리는 것들을 예수님께서는 귀히 사용하십니다. Est-ce qu'on veut bien aujourd'hui lui donner nos corps, lui donner nos cœurs, comme ces pains et ces poissons? 여러분이 여러분의 몸과 마음을 주님께 드리고자 하시나요? 7개의 빵과 작은 물고기들처럼 말입니다. Est-ce que nous sommes d'accord d'apprendre à mieux connaître le Seigneur? 예수님을 더 알고 싶으신가요? À mieux l'écouter? 더 듣고 싶으신가요? Lorsqu'il nous dit ce qu'il veut. Comme il a 예수님, dit, je veux pas retourner, que cette foule retourne à jeun, je veux lui donner à manger. 예수님의 뜻을 더 알아가고 싶으신가요? 예수님께서 제자들을 향해서 굶겨 보내지 못하겠노라 라고 하신 것처럼 말입니다. Est-ce que nous croyons qu'il est capable d'accomplir le dessein de son cœur? 예수님의 섭리가 이루어질 것을 믿으십니까? Alors, j'ai envie de dire que le Seigneur nous accorde cette grâce. 하나님께서는 우리에게 은혜를 베풀어 주실 것입니다. Qu'il accorde cette grâce à chacun de nous. 우리 각자 한 사람 한 사람의 삶에 그 은혜를 베풀어 주실 것입니다. À celui qui nous aime et nous a délivrés, à celui qui nous aime et nous a lavés, par son sang de nos péchés, lui qui a fait de nous un royaume 참으로 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 우리의 삶이 내 뜻과 내 계획대로가 아니라 예수님의 뜻 가운데 거하는 삶임을 고백하며 감사드립니다. 하나님 그 은혜에 감사하여서 오늘도 귀한 예물을 주님 손 위에 올려드리오니 이 예물을 기뻐 받아 주시옵소서. 이 예물을 통하여서 하나님의 나라가 임하며 또 하나님께서 허락하시는 귀한 채워주심이 온 열방 가운데 임할 수 있도록 하나님의 축복이 이 예물을 통하여서 흘러갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 오늘 말씀하신 대로 우리도 주님을 필요로 하는 삶을 살아가며 내 필요를 위해서 주님을 필요로 하는 것이 아니라 주님의 필요를 따라 우리의 삶이 쓰임받는
그런 복된 삶, 또 기적의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 내주하시고 위로하시고 교통하시고 공급하시니 예수 그리스도의 그 기적 앞에 나아갔던 제자들과 그 무리들처럼 오직 주님의 뜻하신 바대로 또 주님의 일하신 일들을 경험하며 나아가기를 소망하는 모든 우리 프랑스 예배 지체분들 한 분 한 분 머리 위에 또 함께하는 모든 온누리교회 교우들 위에 특별히 온 열방의 주의 교회와 또 선교사님들과 선교사님들의 사역 위에 특별히 또 2주년을 허락하신 하나님의 은혜 공동체인 이 프랑스 예배 위에 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. Seigneur, nous te remercions et nous te confessons. Notre vie soit sur ta volonté, la volonté de Jésus-Christ. Nous avons apporté quelques offrandes et nous voulons que ces offrandes servent pour ta mission et seulement pour te glorifier, pour que le royaume de Dieu soit sur terre, que ta grâce soit sur nous, pour qu'on te serve et pour que nos besoins soient remplis de tes besoins, que tu sois avec nous pour le culte français, pour les régions francophones et pour la mission d'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous savons que